75वीं जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर 25 जनवरी बैरकपुर वार्ड 18 स्पोर्ट्स कमेटी और जीसी रोड फुटबॉल कोचिंग सेंटर के इश्तराक से कोऑर्डिनेटर नौशाद आलम की क़यादत में 2 रोज़ा एमएलए फुटबॉल कप टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। सुबह 9:30 बजे फुटबॉल के शहदाइयों ने एक पैरेड रैली बैंड के साथ निकाली। नौशाद आलम ने इंडियन फ्लैग और जीसी रोड फुटबॉल कोचिंग सेंटर के फ्लैग का परचम कुशाई के बाद फुटबॉल पर किक लगाकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। 25वीं जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर 25 जनवरी बैरकपुर वार्ड 18 स्पोर्ट्स कमेटी और जीसी रोड फुटबॉल कोचिंग सेंटर के इश्तराक से कोऑर्डिनेटर नौशाद आलम की क़यादत में 2 रोज़ा एमएलए कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कोहिनूर फुटबॉल ग्राउंड में एहतमाम किया गया। नुमाइंदा एकरा उर्दू न्यूज़ शेख सैफुल्ला की रिपोर्ट। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. খেলা শুভ সূচনা দারুণ অসম্ভব অসাধারণ। नौशाद पूरा मूड है ऑफ है। जरा से नौशाद একদম চলে যাও। তো সেই উদ্বোধনে তো আপনারা দেখছেন কিভাবে মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ এসেছে। বহু মাস যে আছে করোনা নিয়ে মাঠটা শুনশান ছিল, ফাঁকা ছিল, কোনো দর্শক না, কোনো প্লেয়ার না। আজকে টোটাল প্লেয়ারদের মধ্যে একটা উৎসাহ আসছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এসছে। মাঠটা দেখুন কীভাবে যখন ভরে আছে। এখানে আজকে যে ব্যারাকপুর বিধানসভা ব্যারাকপুর এমএলএ কাপ শুরু হয়েছে আজকে। একসময় এই মাঠ থেকে প্রচুর নামি দামি প্লেয়াররা অনেক জায়গায় গেছে, আর আবারও এই মাঠে একটা মানে ফুটবলের যে প্রতিযোগিতাটা এখনকার দিনে দাঁড়িয়ে কতটা প্রাসঙ্গিক। অবশ্যই যেভাবে আগে আমাদের এখানে মাঠ থেকে আমাদের এই জিসি রোড ফুটবল কোচিং সেন্টারের মাধ্যম থেকে যেভাবে নামি দামি প্লেয়াররা বেরিয়েছেন, আবারও এখানে তৈরি করা হচ্ছে। আরও প্লেয়ার আপনারা পাবেন আগামীকাল পশ্চিমবাংলায় জিসি রোড ফুটবল কোচিং সেন্টার অবশ্যই প্লেয়ার। কোভিডের জন্য সব কিছু বন্ধ ছিল, কতটা কোভিড অনেকটা কোভিড বিধি মেনে সবাইকে প্রোগ্রাম করছি আমরা, সবাই মাস্ক পরে এবং স্যানিটাইজ এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। এখন ব্যাপারটা সেভাবে নেই, করোনাটা এখন অনেকটাই কমে গেছে। আর আজকে যেটা হচ্ছে দেখছি ফুটবল টুর্নামেন্টের মধ্যে তাও ওটাকে ম্যানেজ করেই